In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 178. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. हमेशा खुश रहा करें क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल हल नहीं होती बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि ऐसा क्या हुआ कि उसका मूड अचानक बदल गया. यानी हम आम बोलचाल में इस तरह के जुमले बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं. या ऐसा क्या हुआ कि तुम बग़ैर खुदा हाफिज कहे चले गए. या ऐसा क्या हुआ कि तुमने आज मुझसे झगड़ा नहीं किया. तो अक्सर जिन लोगों में प्यार होता है वो इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं. ऐसा क्या हुआ कि तुम अचानक इतने फ़राख दिल हो गए. यानी कोई बंदा कंजूस हो और अचानक वो पैसे खर्चे तो कहते हैं भाई ऐसा क्या हुआ, हाँ ज़रा बता दीजिए. अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये जुमले हम बोलते किस वक़्त हैं. जब हैरत या उलझन का इज़हार करना हो, या जब फ़िक्र या दिलचस्पी का इज़हार करना हो, या किसी अमल की कोई वजह पूछनी हो. यानी कोई काम हो उसकी वजह पूछनी हो, भाई ये कैसे हुआ. यानी वी यूज़ दिस स्ट्रक्चर टू एक्सप्रेस surprise or confusion, to show concern or interest, or to express curiosity. यानी अगर तजस्सुस हो कि भाई कैसे हुआ तो हम ये सेंटेंस बोलते हैं. आइए अब इनकी हम पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. ऐसा कैसे हुआ, what happened that, what happened that. उसके बाद फिर हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है. वैसे तो ग्रामर के रूल से एक सीक्वेंस ऑफ टेंस ये है कि फास्ट फॉलोज फास्ट. यानी अगर जुमले का पहला हिस्सा पास्ट में हो तो सेकंड पार्ट भी पास्ट टेंस में होता है. लेकिन जब खास एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो तो फिर ये जो सीक्वेंस ऑफ टेंस का रूल है फिर ये अप्लाई नहीं होता. यानी वी यूज द पास्ट टेंस फॉर द काज एंड द प्रेजेंट टेंस फॉर द रिजल्ट. यानी अगर काज के लिए हम पास्ट टेंस यूज कर सकते हैं और उसके बाद दैट के बाद फिर हमने रिजल्ट के लिए प्रेजेंट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं. इसलिए फिर मैंने इसके लिए वर्ब को ओपन रखा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ की. वरना अमूमन अगर तो कंडीशनल सेंटेंस हो या अगर ये रिपोर्टेड स्पीच की बात हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तो उसमें हम पास्ट फॉलोज पास्ट का रूल अप्लाई करते हैं. लेकिन चूँकि गुफ्तगू के अंदर कन्वर्सेशन में हम इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ज़ाहिर करने के लिए पास्ट के बाद प्रेजेंट भी इस्तेमाल कर लेते हैं. आइए अब इनकी एग्जांपल को स्टडी करते हैं और इससे हमें सारी बात क्लियर हो जाएगी. अच्छा, एक छोटी सी बात और भी नोट करें कि ये जो हम एग्जांपल सुनते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. देखिए, जो इन्फेंट होता है शीर खार बच्चा, वो काफ़ी अरसे तक मे बी अ ईयर या मे बी अबाउट 2 years वो सिर्फ सुनता रहता है फिर अचानक वो बोलना शुरू हो जाता है. इन द सेम वे इफ़ यू कीप ऑन लिसनिंग, अगर आप सुनते रहेंगे तो वन डे यू विल स्टार्ट स्पीकिंग. रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग. अगर किसी को अच्छी रीडिंग ना हो तो राइटिंग नहीं कर सकता. अगर अच्छी लिसनिंग ना हो तो अच्छी स्पीकिंग नहीं कर सकता. फॉर स्पीकिंग लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वाई, यही वजह है आई गिव यू मोर एग्जाम्पल्स. मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे देता हूँ. लिमिटेड से टाइम के अंदर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है. लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल्स. ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी देर से आए. What happened that you came so late? What happened that you came so late? अब देखिए, what happened past tense था, that you came again simple past tense. अच्छा, ये जो मैं आपको एग्जाम्पल सुनाता हूँ मैं उसके साथ अगर आप कभी गौर करें तो टेंसेस भी सिखा देता हूँ. अगर आप इसको नोट कर लें तो हम इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करते रहते हैं. इस तरह से आपकी टेंसेस की भी प्रैक्टिस हो जाती है. यहाँ कैसा या कौन सा टेंस यूज़ होता है. जैसे कि ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी देर से आए, सिंपल पास्ट टेंस में दोनों पार्ट सिंपल पास्ट टेंस में हैं. व्हाट हैपेंड दैट यू केम सो लेट. ऐसा क्या हुआ कि तुमने मुझसे बात करना छोड़ दी. अगेन सिंपल पास्ट टेंस है. व्हाट हैपेंड दैट यू स्टॉप टॉकिंग टू मी. व्हाट हैपेंड दैट यू स्टॉप टॉकिंग टू मी. ऐसा क्या हुआ कि तुमने मुझे फ़ोन भी नहीं किया. अगेन इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस. सिंपल पास्ट टेंस क्या है. व्हाट हैपेंड दैट यू डिडंट इवन कॉल मी. व्हाट हैपेंड दैट यू डिडंट इवन कॉल मी. सिंपल पास्ट में हमने डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है और डिडंट के बाद आगे हमने कॉल यूज़ किया है. व्हाट हैपेंड दैट यू डिडंट इवन कॉल मी. ऐसा क्या हुआ कि तुम आई नहीं. देखिए, अगेन सिंपल पास्ट टेंस है. व्हाट हैपेंड दैट यू डिडंट शो अप. शो अप होता है पहुंचना, कहीं आना चाहिए. तो व्हाट हैपेंड दैट यू डिडंट शो अप.
ایسا کیا ہوا کہ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں. اگین سمپل پاسٹ ٹینس ہے. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو ڈیڈنٹ ٹیل می. نیگیٹو کا جملہ ہے. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو ڈیڈنٹ ٹیل می. ایسا کیا ہوا کہ تم سب کچھ بھول گئے. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو فارگاٹ ایوری تھنگ. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو فارگاٹ ایوری تھنگ. دیکھیے سمپل پاسٹ ٹینس شروع میں بھی ہیپنڈ پاسٹ ٹینس کیا ہے. یو فارگاٹ بھی پاسٹ ٹینس ہے. ایسا کیا ہوا کہ تم میٹنگ میں نہیں آئے. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو ڈیڈنٹ اٹینڈ دا میٹنگ. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو ڈیڈنٹ اٹینڈ دا میٹنگ. ایسا کیا ہوا کہ تم نے مسکرانا بند کر دیا. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو اسٹاپڈ اسمائلنگ. یعنی آپ تجسس کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے کیوں مسکرانا بند کر دیا ہے. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو اسٹاپڈ اسمائلنگ. ایسا کیا ہوا کہ تم اتنے پریشان ہو گئے. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو گاٹ سو اپسیٹ. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو گاٹ سو اپسیٹ. اچھا کیپ ان مائنڈ کہ جو ورب کی سیکنڈ فارم ہے سمپل پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتی ہے اور یہ صرف اور صرف سمپل پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتی ہے. اس کے علاوہ ورب کی سیکنڈ فارم یوز نہیں کرتے. ایسا کیا ہوا کہ تم اسے ساتھ نہیں لائے. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو ڈیڈنٹ برنگ ہم along. نیگیٹو سینٹینس ہے. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو ڈیڈنٹ برنگ ہم along. along ہوتا ہے ساتھ. جی ایسا کیا ہوا کہ وہ اتنی جلدی چلے گئے. واٹ ہیپنڈ دیٹ دے لیفٹ so early. واٹ ہیپنڈ دیٹ دے لیفٹ so early. دے لیفٹ یعنی دے کے بعد ہم نے ورب کی سیکنڈ فارم لیو لیفٹ لیفٹ یوز کی ہوئی ہے. so early اتنا جلدی. تو واٹ ہیپنڈ دیٹ دے لیفٹ so early. ایسا کیا ہوا کہ تمہارے والدین راضی نہیں ہوئے. اگین سمپل پاسٹ ٹینس نیگیٹو ہے. واٹ ہیپنڈ دیٹ یور پیرنٹس ڈیڈنٹ ایگری. واٹ ہیپنڈ دیٹ یور پیرنٹس ڈیڈنٹ ایگری. ایسا کیا ہوا کہ مہمان بغیر کھائے چلے گئے. واٹ ہیپنڈ دیٹ دا گیسٹ لیفٹ وداؤٹ ایٹنگ. واٹ ہیپنڈ دیٹ دا گیسٹ لیفٹ وداؤٹ ایٹنگ. اچھا لیو لیفٹ لیفٹ چلے جانا وداؤٹ ایٹنگ بغیر کھائے. ایسا کیا ہوا کہ اس کا موڈ اچانک بدل گیا. واٹ ہیپنڈ دیٹ ہر موڈ چینج سڈنلی. واٹ ہیپنڈ دیٹ ہر موڈ چینج سڈنلی. ایسا کیا ہوا کہ تم بغیر خدا حافظ کہے چلے گئے. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو لیفٹ وداؤٹ سیئنگ گڈ بائے. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو لیفٹ وداؤٹ سیئنگ گڈ بائے. سے گڈ بائے خدا حافظ کہنا ہوتا ہے. تو واٹ ہیپنڈ دیٹ یو لیفٹ وداؤٹ سیئنگ گڈ بائے. ایسا کیا ہوا کہ تم رات کے کھانے پر نہیں آئے. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو ڈیڈنٹ کم فار ڈنر. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو ڈیڈنٹ کم فار ڈنر. ایسا کیا ہوا کہ تم نے آج مجھے نظر انداز کیا. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو اگنورڈ می ٹوڈے. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو اگنورڈ می ٹوڈے. ایسا کیا ہوا کہ تم اچانک اتنے اچھے بن گئے. اچانک کوئی بندہ اچھا بن جائے نا. ویسے انسان کو اچھا ہی ہونا چاہیے, کسی کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کسی بندے کی عادت اچھی نہ اچانک چینج ہو جائے تو یہ سینٹینس بولا جاتا ہے. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو سڈنلی بیکیم سو نائس. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو سڈنلی بیکیم سو نائس. ایسا کیا ہوا کہ تم نے آج مجھ سے جھگڑا نہیں کیا. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو ڈیڈنٹ فائٹ ود می ٹوڈے. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو ڈیڈنٹ فائٹ ود می ٹونائٹ. ایسا کیا ہوا کہ تم نے آج پیسے نہیں مانگے. اچھا کوئی روز پیسے مانگتا اور وہ نہ مانگے تو بندے کو حیرت ہوتی ہے. پھر ہم یہ سینٹینس بولتے ہیں واٹ ہیپنڈ دیٹ یو ڈیڈنٹ آسک فار منی ٹوڈے. آسک فار کا مطلب ہوتا ہے مانگنا, یعنی کوئی چیز مانگنا کسی سے چیز. تو واٹ ہیپنڈ دیٹ یو ڈیڈنٹ آسک فار منی ٹوڈے. ایسا کیا ہوا کہ تم اچانک اتنے فراخ دل ہو گئے. کوئی کنجوس ہو تو اس کے لیے جملہ بولا جاتا ہے واٹ ہیپنڈ دیٹ یو آر سڈنلی سو جنرس. جنرس کہتے ہیں کھلے دل والے آدمی کو, فراخ دل کو. تو واٹ ہیپنڈ دیٹ یو آر سڈنلی سو جنرس. اچھا آپ اس جملے کو ذرا غور کیجئے کہ فرسٹ پارٹ پاسٹ ٹینس کے اندر ہے اور یہ کاز ہے, یعنی اور اس کا رزلٹ کیا ہے کہ یو آر سڈنلی سو جنرس. آپ وہ کاز جاننا چاہ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے کوئی شخص جنرس ہو گیا ہے. تو پہلے پاسٹ اور نیکسٹ ہم نے پریزنٹ یوز کیا ہے. ایسا کیا ہو کہ تم نے بغیر سوچے ہاں کہہ دی. ایسا کیا ہوا کہ تم نے بغیر سوچے ہاں کہہ دی. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو سیڈ یس وداؤٹ تھنکنگ. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو سیڈ یس وداؤٹ تھنکنگ. ایسا کیا ہوا کہ تمہارے ابو اتنے آسانی سے مان گئے. واٹ ہیپنڈ دیٹ یور ڈیڈ ایگریڈ سو ایزیلی. واٹ ہیپنڈ دیٹ یور ڈیڈ ایگریڈ سو ایزیلی. ایسا کیا ہوا کہ استاد نے تمہارے کام کی تعریف کی. واٹ ہیپنڈ دیٹ دا ٹیچر پریزڈ یور ورک. واٹ ہیپنڈ دیٹ دا ٹیچر پریزڈ یور ورک. ایسا کیا ہوا کہ احمد نے آج اپنا دوپہر کا کھانا شیئر کیا. واٹ ہیپنڈ دیٹ احمد شیئرڈ ہز لنچ ٹوڈے. واٹ ہیپنڈ دیٹ احمد شیئرڈ ہز لنچ ٹوڈے. ایسا کیا ہوا کہ تم وہ نہیں لائے جو میں نے کہا تھا. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو ڈیڈنٹ برنگ وٹ آئی آسکڈ فار. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو ڈیڈنٹ برنگ وٹ آئی آسکڈ فار. اچھا کوشش کریں کہ ایک سینٹینس کو ایک ہی سانس میں بولیں اور اس کی پریکٹس کرنے سے کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اٹس ڈیم ایزی, بہت آسان سا معاملہ ہے. آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. ایسا کیا ہوا کہ تم نے سارا کھانا ضائع کر دیا. واٹ ہیپنڈ دیٹ یو ویسٹڈ آل دا فوڈس.
What happened that you wasted all the food? ایسا کیا ہوا کہ تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تم کہاں تھے؟ What happened that you didn't tell me where you were? What happened that you didn't tell me where you were? ایسا کیا ہوا کہ تم نے مجھے شب خیر نہیں کہا؟ What happened that you didn't say me good night? What happened that you didn't say me good night? ایسا کیا ہوا کہ تم نے مجھے نہیں کہا کہ میں آج خوبصورت لگ رہی ہوں؟ What happened that you didn't tell me I look beautiful today? What happened that you didn't tell me I look beautiful today? ایسا کیا ہوا کہ تم نے میری ای میل کا جواب نہیں دیا؟ What happened that you didn't reply to my email? What happened that you didn't reply to my email? ایسا کیا ہوا کہ تم نے فون کا جواب نہیں دیا؟ What happened that you didn't answer the phone? What happened that you didn't answer the phone? اچھا فون سننا کے لیے بھی ہم answer the phone ہوتا ہے جی، جواب دینا بھی answer the phone ہوتا ہے. ایسا کیا ہوا کہ تم نے بس نہیں لی؟ What happened that you didn't take the bus? What happened that you didn't take the bus? ایسا کیا ہوا کہ تم آج بہت خاموش ہو؟ What happened that you are so quiet today? What happened that you are so quiet today? دیکھیں یہاں پر اگین فرسٹ پارٹ پاسٹ ٹینس کے ہے، سیکنڈ میں نے پریزنٹ میں لکھا ہے کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کی وجہ سے، یعنی کاز پوچھنا چاہ رہے ہیں اور اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے کہ یو آر سو کوائٹ ٹوڈے، آج تم بہت خاموش ہو. ایسا کیا ہوا کہ تم نے یہ خبر میرے ساتھ شیئر نہیں کی؟ What happened that you didn't share the news with me? What happened that you didn't share the news with me? So you must have noted that in all these sentences ہم نے what happened کے بعد یعنی that یوز کیا، that was subject، اور اس میں زیادہ تر ہم نے simple past tense یوز کیا ہے، لیکن cause اور effect relationship کی وجہ سے آپ سیکنڈ پارٹ میں present tense بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ you کی جگہ جو چاہے سبجیکٹ لگا لیں، یعنی ہم he, she, it, they, علی، عمران کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.